Hi guys! Welcome to my vlog. Say hi. Hi ka daw sa kanila. Hi. Hi. Nasaan daw si Mami? Turo mo daw si Mami. Asan? Hi, Mami. Aga-aga gising naman talaga si Bia. Mag-hi ka daw sa mga baby. Hi mga baby. Hi ka daw. Hi ka daw sa mga baby. Hi. Hello. Hi, baby. Hi baby. Sabi mo daw. Flying kiss ka daw sa kanila. Ay, flying kiss naman. Ay, isa pa. Ay, flying kiss. Welcome to my vlog, guys. No. Show your teeth daw. Show your teeth. Eee, teeth. Yun, yung malaki, may nakita. Galing ah. Dilaan mo daw sila, dilaan mo. Ay, dinilaan. Pikitan mo daw sila, pikitan mo. Ay, pumikit naman yung biyanggong na yan. Kiss mo daw si Dida. Kiss mo, kiss Dida. Ay, ayaw.